Hello, hello guys. I will explain about the introduction for the algorithms. Graph algorithms are used to solve real world problems. Just like example sa kuryente kana. Nay kanang meters sa internet pod kay bulan bulan sa kuryente pod kay ay zero pod sa kuryente pod. so uh so objectives. Understand graph basics. Okay? Okay na. Basics pa lang. Explains Dijkstra algorithm. Explain na ni ni Chu, ni Mr. Chu. So, explain Prime's algorithm. So, explain ako ni after explanation ni Chu. So, compare both algorithms. So, explain na ni Mr. Grande po. Sunod. So, what is graph? So, there will be a two there will be three graphs. So verticals. So examples of verticals kay kani A, C, B, F. Morning verticals kaning mga circle. So next kay edges, connections. Okay. So ang edges edges. Kini mo siya edges. Kini nag-connect sa ilaha. Connect na silang duha. So next kay weights, cost, distance, time. So morning weights 6 bugat number 1 gaan po siya number 3 morning mga weight verticals. So next kay okay. So aning duha directed versus undirected. So kaibahan aning directed versus undirected. Si undirected kay mura siya alphabetical word. A, tapos B, tapos C, tapos D. Murag sunod-sunod. Si undirected, pwede siya may mong zigzag o random. Kunwari si A, B, pero muadto mangyapon siya sa A, tapos F, G, ana. So, next. So, why graph algorithms? So, navigation systems. Tula, mura gyapon tong gi-explain nako kanina no. May mga meters, may katong days. Para di siya sa load ana mura siya load ba na expiration tapos water meter nagyapon good ana. So explain na ni Mr. Chu. So Hello everyone, good day. My name is Renibicho, Group 8, quarter of Group 8. So we are talking about Dijkstra's algorithms and Prim's algorithm. So first is, what is Dijkstra's algorithm? Dijkstra's algorithm is used to find the shortest path from single source node to all other nodes is node in a weighted graph. The next is project objectives, how to use Dijkstra's algorithm. So number 1 is use for short path. So second is starts from one source to another. Then third is work only with non-negative weights. And this is this Dijkstra's algorithm is common use in GPS navigation, network routing, maps and delivery system. That is a common use of Dijkstra's algorithms. So Dijkstra's algorithm, there are 5 steps how to use Dijkstra's algorithm. So first is set the starting node's distance to 0. Second is see all other nodes to infinity. Set all other nodes to infinity.
Third is visit the nearest unvisited node. Fourth is update distance of its neighbors. Then fifth is repeat until all nodes are visited. So magpakita lang ko gaps na mo ron or sample, then i-explain na sa akong kagrupo. Siya na mag-explain kung saan yung pamagi or pag gamit ang Dijkstra's algorithms. And the second we'll tackle about is Prim's algorithm. So what is Prim's algorithm? Prim's algorithm is used to find a minimum spanning tree which connects all vertices with the minimum total edge weight. So what is the objective of Prim's algorithms? Yes. Number one is used for minimum spanning tree, connects all nodes, does not care about short test paths, commonly used for network cabling, electrical grids, roads construction planning. So muna siya ang gamit daw sa Prim's algorithm. So ginagamitan daw yung ang Prim's algorithm. Then so mga steps, there are 4 steps of Prim's algorithm. So first one is starts from any node. So bisan asa lang daw nga node, pwede nimo siya pwede ka maadto dito bisan asa node, asa ka maguna. So nimo. Then next is choose the smallest weight edge. So pakitaon na nimo pinakagamay, kung say pinaka naay mas gamay nga weight edge. So mo na siya ang Prim's algorithm. Then third is add it to the tree. So i-add lang daw nimo siya daw. Then fourth is repeat until all vertices are connected. So repeat lang daw ka asa to pinakauna, gikan sa starts from any nodes. Then mupili kag pinakagamay nga weight ug edge niya, dito ka mag-start. Then i-add to nimo siya tree. Then last is i-repeat lang mo tanan kung sa tayo battery mo. So dili lang kayo na ako itakil na kay i-discuss mo na sa akong kauban. Dili na ako kayo na i-discuss na kasi na rin discuss anak tanan. So that's all. Dijkstra's algorithm. So mo na yung tawag aning saan siya pamagi pag solve sa Dijkstra's algorithm. So mao na ang yahang graph. So natay A, B, C, D, E, F. So mura na siya. So akong kauban ay bahala mo explain na. So good morning, good noon, and everyone. So sa atong ikaduhang topic kay mag-discuss ta bahin ani sa prime Prime's algorithm. So ang prime algorithm used to find a minimum spanning tree which connects all verticals with the minimum total edge weight. So compare ani sa katong Dijkstra, si Prime's algorithm kay nangita siya minimum which is gamay. Wa siya paki kung asa siya maigo. Meanwhile si Dijkstra kay kuan man to bisag asa di siya bisag asa pero gusto lang niya kay shortcut ni siya. So next kay sa objectives, sorry. Kay use for minimum spanning tree. Motong akong gi-explain mangita gagmay. Kaning number 2 is connect all nodes. Connect all nodes pero ang target gyapon niya kay pinaka gamay. Pinip. Oh. So kini does not care about the shortest. So siya paki kung asa siya moadto. Asa siya moadto biskan shortcut pa na or something. Tapos ginagamit gyapon ni sa
network cabling, electrical grids, or road construction planning. So, best example na ko na, Wi-Fi. Provider, tapos, mo connect siya sa kaning wire into sa piso Wi-Fi. And then, si, si nag-call man si client number 2 na magpatao sila Wi-Fi. So katong Wi-Fi vendor na katong ginegosyo kay connect yapon dito sa ikaduha na balay na nagbayad po og internet. So aro to. Same gyapon sa kwan. Same gyapon sa process sa kuryente gyapon. Ah, Doreco, tapos meter, and then balay ana or sa ana gyapon. So sa step by step, dire na pud ta sa kwan, sa step by steps to do a prime algorithm. So nakoy gihimo diri. So ano lang pud sila na. So it's step by step. So start from any node. So sumusugod ta diri sa A kay mo maning pinaka una kay alphabetical mo ni. So si A nangita siya edge na siya three choices, which is 3, 5, 6. So si A nangita siya short, minimum gamay na edge. So si A nakipag-connect kay B. So nag-join si A to B. I mean, choose the step 2, so choose the smallest weight edge. So add it to 3. Tama. And then nag-join si A ug B. So si B, same process gihapon. Nangita siya edge na gamay. Na siya 3 choices 3. Whether kaning 4 or 1. Pero wala may ubang choices pod kay si B nangita gamay pod. So nakipag-connect si B kay C. Kay 1 man. So si B, so C nasa tuyo ka choices. 4, 5, 6 pero so alphabetical order man siya. So may atras alphabetical order, so may atras to B. Alphabetical man eh. So B, pero naido ka choices pero alphabetical man ta. So trita sa B. Si B naido ka choices. Isa ka choices ra pod. So si C4. So makunik ta kay 4. Kay mao ra maning number pero gamay siya. Nanong dili ta diri musubad kay wala pa man ta dira. So diri ta, which is adito 3. So sa step 4, okay, sa step 4, repeat until all verticals are connected. So diri ta pud ta. Same process gyapon, B4, tas connect siya sa F. Kay gamay mo ni. So si F, nangita po siya gamay. ngita na po siya gamay. Ang choices niya, si 5, 4, 5, 8, I mean 2. So, kita gamay. Si E, F2A. Connect na po siya diri Connect na po siya diri sa edge to E. Ano siya? Vertices. So, up next na po, E to F. Balik yapon siya kay wala na may gamay. So, si F na po. Balik na po si F. Tapos, nasa choices. Pero, mamaling kasunod niya. So, kung mata kaning alphabetical order,
So, dili na punta. Ito siya gamay. So, yung gipili. So, gipili sa na-edge niyang gamit kay kaya sa 5. So, mo na ni siya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So, mo na ni. Inani ang process sa kaning prime algorithm. So, wait. Wait. Okay, so next na mo report ane kay bahin asa comparison between primes and ay dik ah, dik dik Dijkstra o ma-explain na ning comparison aning duha Dijkstra o um, prime kay si Mr. Lawrence Grande. So maro to. Thank you. Good evening, everyone. My name is Lawrence. Our topic is advantage and limitation prime. Advantage, efficient. Wait lang. One, isa sa effective versus efficient. Both efficient is effective generally means having an effect, but each word has its own distinctive application. Effective, dito sa effective. Effective is an adjective. It is used to describe success in producing the desired result. Kala sa kuan kaning used to describe, describe niya from success ang in the producing the desired result. Efficient. Ang efficient also is an adjective. It used to describe a production, human or a machine. Dito ang kuan describe doon siya sa production po sa tao or sa machine ng efficient. Dila po ta sa simple logic. Dito sa simple logic. Hand it from G to G, no action. Para to sa kwan ni Sir Samir sa tong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kwan dia sa pagod siya sa A, dapat mukhan siya sa gamay. Diya mo sa padung sa B, kay kwan lang 4. Di sa C, padung sa C. Ang A, padung sa C, kay 2 man. Dito sa 2. Tapos mana siya diri sa C, tapos mana siya diri sa A, F, tapos mana siya G, tapos mana siya H, tapos mana siya sa D, mana siya sa B. B. Mana siya sa kwan. B. Tapos diya, kwan siya minus division ay sa minus, tapos A na 4, tapos manod sa A, tapos manod sa 2, manod sa B, tapos manod sa 6,
tapos sa C, tapos sa 10, tapos sa C, sa 5, di kay wala naman siya sa S o G, kay di naman siya pwede. Kala na siya. Kala na siya. Limitation. Need connective graph. Dapat sa need sa nagakuan sa need siya og sa connect sa A, tapos sa B, sa C. So pareha pa nung nato. Dapat mo connect siya. Ito para sa ka-graph. Tapos dito pa sa not for shortest path. Dili daw siya nag-short sa path para kuan di sa mga kuan dili pa ito sa comparison Dijkstra versus Prim. Dijkstra shortest path magap na sa kung ganina. Nagkakon siya sa short for path. Nagkakon sa from one source. Kung ano siya, nagkakon siya sa mga source po tayo nagkakon siya sa mga source gani, parega na ng kuan mga buwan na kung sa basta source kung sa mga source lang. Tapos sa frame, minimum spanning tree. Nagkakuan siya minimum for the spanning tree is nagkakuan siya nandito sa connect or vertice. Nagka-connect siya sa kini siya kaya nagkakuan siya sa connect all vertices. Ang frame kaya nagkakuan sa minimum spanning tree. Tapos dito sa connective all vertices. Dito tapos dito na sa conclusion. Distract, find shortest path. Na frame, find cheapest connection. These both are essential in computer science. Nagkakuan sa mga essential for in sa mga computer science. So marami na akong discussion. Thank you for all my discussion. Alam.